अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हो इस्लामिक वर्ल्ड के प्यारे भाई और बहनों, उम्मीद है आप तमाम खैरियत से होंगे। आप लोग मुझे दुआ में याद रख रहे हैं ना, मैं आप तमाम को दुआ में याद रखती हूँ। आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा। आज हम सुनेंगे कि खाना खाने के मुतालिक क्या क्या सुन्नतें हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरीक़े से खाना खाया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने से पहले और खाने के बाद दोनों हाथों को धोया करते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये बरकत का सबब है कि खाने से पहले भी हाथ धो और खाने के बाद भी हाथ धोएं। क्योंकि हमारे पास क्या होता है अक्सर ये कि हम खाना खाने के बाद तो हाथ धोते ही हैं, लेकिन हम खाना खाने से पहले हाथ नहीं धोते। हमें खाना खाने से पहले भी हाथ धोने चाहिए, क्योंकि पता नहीं हमने क्या चीज़ छी थी, क्या हम हाथ से काम करे थे, हमें पता नहीं होता उस चीज़ का। इसीलिए एहतियात कीजिए कि खाने से पहले भी हाथ ज़रूर धोया करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान बिछाकर खाना खाया करते थे। बग़ैर दस्तरखान के नबी ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी खाना नहीं खाया। बग़ैर दस्तरखान से खाना खाना यहूदियों की अलामत है, और हम यहूदियों में से तो नहीं है ना मेरे भाई और बहनों। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास खाना आता तो फरमाते, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना वक़िना अज़ाबन नारी बिस्मिल्लाह। फिर से एक मरतबा मैं आपको रिपीट कर सुना देती हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ीमा रज़क़तना वक़िना अज़ाबन नारी बिस्मिल्लाह। खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ना मसनून है। अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाया जाए तो उसमें शैतान शरीक नहीं होता। अगर आप बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ेंगे तो उस खाने में शैतान भी हाजिर हो जाएगा और आपकी प्लेट में से ही शैतान भी खाना खाते रहेगा। इसीलिए आपका पेट हरगिज़ भी नहीं भरेगा। इसीलिए जब भी खाना खाओ तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ज़रूर पढ़ लिया करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर शुरू में बिस्मिल्लाह पढ़ना याद ना रहे और दरमियान में जब कभी भी याद आ जाए कि हमने दुआ नहीं पढ़ी है तो फ़ौरी दुआ पढ़ लिया करे। बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु, बिस्मिल्लाहि अव्वलहु आखिरहु। ये दुआ दरमियानी दुआ है, आप इसको ज़रूर पढ़िए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे हाथ से खाना खाते थे और लोगों को इसका हुक्म भी फरमाते थे, इसलिए कि शैतान बाएं हाथ से खाता और पीता है और हमें शैतान की मुखालिफत करना है। इसीलिए हम हमेशा सीधे हाथ से खाएं और सीधे हाथ से ही पानी पिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने में अगर कई लोग शरीक है और खाना एक किस्म के ही बर्तन में मौजूद है तो जो आपके सामने हो वही इस्तेमाल करे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना हमेशा बैठकर खाया करते थे। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों घुटनों को खड़ा कर कर यानी उकड़ बैठकर खाना खाया करते थे, और कभी कभी इसी तरह यानी दाहिने पाँव खड़ा करके और बायां पाँव बिछा कर भी खाना खाया करते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाते वक्त जब लुक़मा गिर जाए तो साफ़ करके इसे खा लिया करो, इसे शैतान के लिए छोड़ा हरगिज़ ना करो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खाना खाने के बाद जो कुछ दाना गिर जाए तो उसे उठाकर खा लिया करो, ये तुम्हारे लिए बरकत का ज़रिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने के बाद अपनी उंगलियां और प्लेट को चाट लिया करते थे। इसी में बरकत है और यही सवाब का ज़रिया है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाते थे और जब खाने से फारिग हो जाते तो इन्हीं 3 उंगलियों को चाट भी लेते थे। पहले बीच की उंगली चाटते, इसके बाद शहादत की उंगली चाटते, इसके बाद अंगूठे को चाटते थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की इब्तिदा में अल्लाह का नाम लेते और खाने के दौरान अल्लाह का शुक्र और तारीफ भी किया करते थे। वो दुआ ये है, अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र ला उहसी सनाअन अलैका। और एक बार मैं आपको पढ़कर सुना देती हूँ ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र ला उहसी सनाअन अलैका। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु व लकल शुक्र ला उहसी सनाअन अलैका।
जो शख्स बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खाना खाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसका हाथ पकड़ लिया करते और इसको बिस्मिल्लाह पढ़ने की ताकीद फरमाया करते थे। अगर आपके साथ भी कोई बैठा हुआ है और खाना खा रहा है, अगर वो बिस्मिल्लाह भूल जाए तो आप भी उसे ज़रूर याद दिलवाया करें, क्योंकि बगैर बिस्मिल्लाह पढ़े खाना खाना शैतान के साथ खाना खाने के बराबर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला इस बंदे से खुश होते हैं जो एक लुक़मा खाना का खाए या एक गुड पानी का पिए और अल्लाह का शुक्र अदा करे। इस पर अल्लाह ताला बहुत खुश होते हैं। इसीलिए हम भी जब भी एक लुक़मा खाना का खाए या एक गुड पानी का पिए तो हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना दरमियान प्लेट से नहीं खाते थे, बल्कि सामने किनारे से शुरू फरमाते थे और फरमाते थे कि खाने में बरकत बीच में नाजिल होती थी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खाने से फारिग होते तो ये दुआ पढ़ते थे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मिनल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना वसक़ाना वजअलना मिनल मुस्लिमीन। और जब दस्तरखान उठाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ फरमाते थे, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही गैर मकफ़िज्जिन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन तय्यिबन मुबारकन फ़ीही गैर मकफ़िज्जिन वला मुवद्दइन वला मुस्तगनन अन्हु रब्बना। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खाने से पहले या खाने के बाद आप वज़ू ज़रूर कर लिया करें, क्योंकि ये बरकत का सबब है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिरके के साथ रोटी खाते थे और फरमाते थे कि जिस घर में सिरका हो वो सालन का मोहताज नहीं है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जौ की रोटी खाया करते थे और कभी कभी गेहूं की रोटी भी तनावुल फरमाया करते थे। इसीलिए गेहूं में किसी कदर जौ का आटा मिलाना सुन्नत है, ताकि सुन्नत का सवाब भी मिल जाया करे। आप भी अगर आपके घर में गेहूं और जौ दो है तो दोकर मिलाकर खाना खाया करे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़िरा यानी दस्त बहुत पसंद थे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसको अपने दांतों से नोच कर तनावुल फरमाते और लोगों को ये हुक्म फरमाते कि गोश्त को दांतों से काट कर खाया करो, क्यों से इससे हाजिमा जल्दी होता है और आपके बदन को मुशक्क़त करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भुना हुआ गोश्त और कद्दू बहुत ज़्यादा पसंद था। पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुरीद बेहद मरगूब था, यानी पसंद था। सुरीद वो खाना है जो रोटी के टुकड़े को शोरबे में भिगोकर पकाया जाता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हांडी का बचा हुआ खाना बहुत ज़्यादा पसंद था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने की दावत को हमेशा कबूल फरमाते थे और जो शख्स उनको दावत दे उसके लिए दुआ भी करते थे इन अल्फाज के साथ, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम, अल्लाहुम्मा बारिक लहुम फ़ीमा रज़क़तहुम वग़फ़िर लहुम वरहमहुम। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी मजलिस में खाना खाते तो सबसे आखिर में आप ही उठते थे ताकि मेहमान वगैरह पेट भरकर खाए। अगर आप दस्तरखान पर बैठे हुए हैं, अगर आप जल्दी उठ जाते तो तमाम सहाबा आपके साथ ही उठ जाते। शायद वो भूखे हो, लेकिन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ रहे हैं, इसी वजह से वो तमाम भी उठ जाते। ये सोचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दस्तरखान पर सबसे आखिर में उठा करते थे। इसीलिए अगर आप भी किसी के साथ खाने के लिए बैठ रहे हैं, जब तक उनका ख़त्म ना हो आप भी हरगिज़ ना उठा करें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मजलिस वालों में खाने पीने की कोई चीज़ तकसीम फरमाते तो पहले दाहिनी तरफ से शुरू करते थे, फिर बाहिनी तरफ तक बांट कर ले जाते। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैतून का तेल खाओ और मालिश में भी इस्तेमाल करो, क्योंकि ये एक बाबरकत दरख्त का तेल है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात का खाना ज़रूर तनावुल फरमाते और फरमाते कि एक खजूर ही क्यों ना हो, रात का खाना ज़रूर खाना चाहिए। दस्तरखान पहले
اٹھانا چاہیے، اس کے بعد خود اٹھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ جب کسی کو کچھ عطا کرے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ، یعنی اگر اللہ آپ کو کچھ بھی عطا کرے، کوئی چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی اگر آپ کو مل رہی ہے تو فوری یہ دعا پڑھ لیا کرے، اللہم بارک لنا فیہ واطعمنا خیرا منہ۔ کھانے کی مجلس میں اگر کوئی شخص بزرگ یا بڑا ہو تو کھانا پہلے اس شخص سے شروع کرنا چاہیے۔ کھانے کے دوران اگر کوئی شخص آ جائے تو اس کو بھی کھانے پر ملا لینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھتے تھے اور زمین پر بیٹھ کر ہی کھانا کھایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے موقع پر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی، اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی۔ اگر آپ بھی کسی کے پاس دعوت میں جائے تو یہ دعا ضرور پڑھ لیا کرے۔ اب تک ہم نے وہ سنا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے میں پسند تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھایا کرتے تھے، اب تک ہم وہ باتیں سنیں۔ اب ہم وہ سنیں گے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانے کے متعلق پسند نہیں تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو میز پر کھانا کھاتے تھے اور نہ چھوٹے برتنوں میں کھاتے تھے، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ٹیک لگا کر کھایا کرتے تھے، نہ آپ کے لیے کبھی پتلی روٹی پکائی گئی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو کھانے میں عیب لگاتے تھے اور نہ کھانے کو برا برا کہتے تھے۔ اگر آپ کو سمجھ میں آتا کھانا تو آپ کھا لیتے، نہیں سمجھ میں آتا تو چھوڑ دیتے، لیکن کھانے کو برا بھلا ہرگز نہیں کہتے ہیں۔ ہمیں بھی یہی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، یعنی کھانے کو برا بھلا ہمیں نہیں کہنا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر کھانا یا پانی ہرگز نہیں پیتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیچ پلیٹ میں سے نہیں کھاتے تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کے یہاں کھانا کھاتے تو اپنے 3 انگلیوں سے کھاتے تھے اور 3 انگلیوں کو جڑوں تک کھانا نہیں لگاتے تھے، یعنی سامنے سے تھوڑا تھوڑا کھانا کھاتے تھے اور پورا نیچے تک انگلیوں کو کھانا نہیں لگاتے تھے۔ کھانا یا پینے کی چیز میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پھونک نہیں مارتے تھے اور کھانے کو کبھی برا بھلا نہیں کہتے تھے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کھانے کو سونگھتے نہیں تھے کہ اس میں سے بو آ رہی ہے یا بدبو، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ کھانے کو کبھی بھی سونگھا نہ کرے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب گرم کھانا لایا جاتا تو آپ اس کو ڈھانپ دیتے تاکہ اس کی پشش نکل جائے، کیونکہ نبی نے فرمایا سرد کھانے میں ہی برکت ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بعد پانی نوش نہیں فرماتے، اور کیا فرماتے تھے کہ کھانے کے بعد پانی نہیں پینی چاہیے جب تک کھانا ہضم نہ ہو جائے۔ کھانا کھانے کے بعد کم سے کم 20 یا 30 منٹ کے بعد ہی پانی پیے، اس سے پہلے ہرگز بھی پانی نہیں پینی چاہیے۔ ہاں اگر آپ کو بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے تو آپ کھانے سے پہلے پی لیجئے یا کھانے کے درمیان کچھ پانی پی سکتے ہیں، لیکن کھانے کے فوری بعد پانی نہیں پینا چاہیے، رسول نے اس سے منع فرمایا ہے۔ 20 یا 30 منٹ کے بعد آپ پانی پی سکتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جوتے پہن کر کھانا نہیں کھاتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھانا کھایا کرو تو اپنے جوتوں کو بازو رکھ لیا کرو، اگر تم کھانا کھاتے وقت جوتے پہن لو گے تو تمہارے قدم کو آرام نہیں ملے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر رات کو فوری نہیں سوتے تھے، ہمیں بھی کھانا کھاتے ہی رات کو فوری نہیں سونی چاہیے۔ کھانے اور سونے کے درمیان کم سے کم 3 گھنٹے کا وقت ہونا چاہیے۔ یہ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کی سنتیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پسند تھا، کیا ناپسند تھا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے کھاتے تھے، کس طریقے سے منع فرمایا ہے، یہ تمام چیزیں میں نے اس ویڈیو میں واضح طور پر بتلا دی ہیں۔ اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو پسند آیا ہے تو آپ اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ سنتوں کو زندہ کرنا 100 شہیدوں کا ثواب رکھتا ہے اس فتنے بڑے ماحول میں۔ اسی نیت سے میں آپ کے ساتھ ہر سنت کو شیئر کر رہی ہوں، آپ بھی اسی نیت سے شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔